ये लो कार्ड लगाओ। ये कैसे कर रहे हैं शान? ये नंबर आए शान के, देखिए ये आया क्या? ये आया आपके? ये लो, स्केटिंग करो, स्केटिंग करो, स्केटिंग करो। दो ग्रीन। बैठोगे ना बाइक पे, बैठ के चलोगे। कितना है यार? ये देखो, चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो। ओह यार, चलो ये यस यस, स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करो। चल तो रहा हूँ। गोल, जान का गोल। चल तो हार गया जान, हार गया बेटा। जल्दी आ।
इसके बाद हमारे एक और है ना, चल रहे रातिया हार रही है, शान से हार रही है रातिया। आप जीत रहे हो। यस, रातिया ने पॉइंट कर दिया। शान के 2 है, रातिया का 1। ओ वाओ, 2-2 इक्वल 2-2 हो गया। अब जो कर देगा विन हो गए। चलो स्टार्ट हो गए। चलो आप ये खेल लो, आज सुन खेलो आज चलने में चलो, ऐसे करो ना, पंप करो उसको। हाँ करो। वाह, कितना पॉइंट हो गया आपके? वाह।